What's up guys? So, for today's video, mamimigay po tayo ng libreng taho dito sa Bangkal, Malolos, Bulacan. Let's watch this. Libre tahu bos. Tahu. Libre sana. Tahu libre. Libre tahu. Okay. Baso pa. Baka meron pa doon. Libre tahu, di ka kumakain. Hindi sa bata mo. Tahu, tahu. Libre. Ikaw di ba nakinig? Bagus. Eh. Tahu, tahu libre.